Raffle! Wait lang ha. Handa ko lang sarili ko. Baka ako kasi. Okay. Okay, game. For real. 3, 2, 1, go! Ay! Luto! Isa pa! Isa pa! 1, 2! Ay, isa pa! Uy, sabi. Umuwi. Sayang din yun, ah. Okay. Sort mo. Shuffle. Shuffle. Oh, shuffle pa. Okay. Okay. 3, 2, 1. Go! Game na. Isa pa. Game na for real. FR. Uy, Janina. Uy. Uy, ang layo. Wala. Hoy, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, wala na. Sayaw daw muna. Nakakadami ka lang, Tel. Del, tama na. Ang pag plus ay 1.5. Oh, reward. Oh, yun na yun. Bakit ka nagtatago dyan? Nakatago ko! Nagtago, yun may pera. Oh, game. Nanong kasi mo? Bilang na, bilang! Bilang. More! Tayo. 1,000! 1,000! Wala! 3,000! Thank you. More! Dali niyo na yung 5,000! Sorry, yun na yung 5,000 tadita. So, paraffle ka naman dyan. Raffle! Raffle. Oh, kay Joseph naman daw. Sabi mo yung laro mo. Yung laro mo. Jack and Poy ako. Winner take all. Winner take all daw. Sir, akala ko meron kang parabol sa mga bata. Take Wala. Bakit? Alak, pwede sila.